أنا أحمد حساني، عندي 3 وليدات وبنيت. تنجي الحقل ديالي كل يوم تقريبا. على مرت الوالد اللي بقات هاد توزع بين الارث، وجاتني انا هاد البلاصه هذه، هي واحد البلاصه اخرى صغيره. هاد البلاصه كانت خاويه في 2010، وليت انا كان فيها واحد البير مهجور. فعلا في هاد الاعوام الاخرى هذه اللي واحد 4 سنين هذه ولا سميتو، تزاد الزيتون، تزاد الانتاج تاع الزيتون، وتزاد حتى الانتاج ديال الزرع ديال القمح ولا الشعير. وفضلنيت الضوء دابا اللي ساعدنا، وكذا ما بقاش عندنا الاشغال بزاف في هاد المشاكل ديال البير وداكشي. Aucun pays ou continent ne s'est développé dans la pénombre. L'électricité est un pilier du développement économique. C'est la raison pour laquelle le Royaume du Maroc s'est lancé dans un ambitieux programme d'électrification rurale. En 20 ans, le programme a permis de raccorder près de 40 000 villages au réseau électrique. Déterminée à fournir un accès universel à l'électricité à des millions d'Africains, la Banque africaine de développement n'a pas hésité à soutenir le projet. تلقى واحد شويه في واحد البلاصه زوين وكذا يعجبك، وتلقى بلاصه اخرى ما عجبتك، لان الضوء دابا بحال قلتي واحد الثلث ديال الصير اللي نقص عليا تقريبا. في هذه الاعوام الاخرى فعلا كنا ديك الساعه نشدو غير واحد السيد، دابا راه تقدر تشد بعدا، ولا بغيت تشد واحد 4 الناس ولا 5 يحصدوا. فعلا الضوء تشجعتني باش نستمر، لان كون بقى الموتور وداك الشيء ما غاديش نستمر. حقت الضوء هو المساعد رقم 1 ليا انا. Qui aurait cru que depuis 1995 jusqu'en 2017, nous allons passer de 18% à une quasi-généralisation de l'électrification. C'est un peu le tiers de la population marocaine qui a pu accéder à cet équipement de base qui a transformé le quotidien des gens. Consciente des fantastiques retombées économiques et sociales de son programme Éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie, la Banque africaine de développement a investi 200 millions de dollars dans le projet. Les impacts ils sont réels, ils sont mesurables. Un soudure, par exemple, ne peut pas fonctionner sans électricité. En agriculture également, le fait qu'il bascule vers l'usage de l'électricité, ça augmente le rendement de sa production et ça génère des revenus supplémentaires. Tout ça impacte le reste. L'accès à l'électricité est un multiplicateur d'impact. Ici, au Maroc et dans de nombreuses autres régions d'Afrique, des millions d'agriculteurs, d'artisans, de commerçants, de patrons d'entreprises et de groupements de femmes ne laissent aucun doute sur le fait qu'éclairer et alimenter l'Afrique en énergie fait la différence. La vie des populations rurales s'améliore, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. مربية في الروض، كنسكن في دار العين نواحي مراكش. أنا خدامة في الروض، والروض أسسته جمعية الأمل، وعزيزة عليا الخدمة ديالتي بزاف. وهاد الجمعية دارت بزاف ديال المشاريع اللي نفعت بهم. دارت الحمام، أسست التعاونية، وكتعاون الشباب، عاونتهم باش أسسوا الجمعية ديالهم حتى هما. انا عزيز عليا نمشي عندهم ونشوفهم داكشي اللي كيديروا حتى نستافد منهم بزاف ديال الحوايج. وفي ديك التعاونيه كيديروا المنتوجات ديالهم اللي هو الكسكس، وكيديروه من المنتوجات اللي عندنا هنايا في الدوار، من القمح ومن الشعير. باش نقول الضو ما يمكنش نتخيل حياتي بلا بيه من هنا لقدام. كتعاونهم بزاف منهم تحسين الجوده ديال المنتوج، وكتسهل عليهم بزاف ديال الحوايج. وهو كيوفر لنا بزاف ديال الامان، انهم الا كنا خارجين مثلا غير الزنقه ما كانش الضرب يمكنش نمشيو فيها. C'est un vrai plaisir de voir réussir ce projet. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas concevoir un développement sans l'électricité. Le soutien de la Banque africaine de développement est en phase avec son intention de s'assurer qu'en éclairant et en électrifiant l'Afrique, le développement et l'amélioration des conditions de vie des populations d'Afrique seront réels et durables.